हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। आज के एक दुर्दान्त स्वादी रेसिपि जेटा एक बार खेले बार बार खेते इच्छा करबे चिंगड़ी माछेर भापा। तो सबार आगे बंधुरा आमार এই চ্যানেলটাকে একটা लाइक कमेंट शेयर सबस्क्राइब अवश्यई करबेन। आमी एखाने आधा किलो चिंगड़ी माछ केटे आमी पुरो छाड़िए धुए रेखे दिएछि। एटाके आमी मैरिनेट करब। परिमाण मतो आमी लवण दिए दिलाम और दिलाम अल्प करे हल्दी पाउडार। एबार एटा भालो करे मिक्स करे आमी 10 मिनिटेर जोन्नो रेखे देब। एबार चिंगड़ी माछेर भापार जोन्नो जे मशलाटा रेडी करते हय आमी मशलाटा रेडी करब। एखाने आमी 2 चामचेर मतो सर्षे निलाम, 2 चामचेर मतो पोस्त निलाम, 2 चामच आमी कोकोनाट पाउडार निलाम, 7-8 कोয়া आमी काजू बादाम दिलाम, 6-7टा काँचा लंका दिलाम और एर मध्य आमी जल दिलाम। जल दिए एटाके आमी मिक्सिते पेस्ट बानिये नेब। देखुन आमार एई मशलाटा रेडी। एबार आमी चिंगड़ी माछ भापार जोन्नो जे टिफिन बाटी लागबे टिफिन बाटीटा निलाम। एर मध्य आमी मैरिनेट करा चिंगड़ी माछगुलोके दिए दिलाम। एबार जे आमी मशलाटा बानिয়েছি मशलाटा चिंगड़ी माछेर मध्य दिए दिलाम। मिक्सिर बाटीटा आमी धुए एर मध्य जल दिए देब। प्रथमे मशलागुलो सब दिए दिलाम। बाटीटा धुए आमी जलगुलोके दिए दिलाम। आमी 6-7टा गोटा काँचा लंका दिलाम, लवण दिलाम। लवणटा स्वाद अनुसारे देবেন যতটা दरकार। और दिलाम अल्प करे हल्दी पाउडार और दिलाम हाफ चामच गुड़ो लंका पाउडार। एबार एर मध्य आमी 2 चामच टक दई दिए दिलाम और आमी सर्षेर तेल दिलाम बेशी करे प्राय 4 चामचेर मतो। एबार एटाके भालो करे आमी मिक्स करे देब। तो आमार रेसिपि हलो चिंगड़ी माछेर भापा। এই ভাপাটা আমি প্রেসার কুকারের মধ্যে বানাবো। দেখুন এটা আমি ভালো করে মিক্স করে দিয়েছি। এবার আমি ঢাকনা লাগিয়ে দিলাম। আমি একটা প্রেসার কুকার নিলাম। প্রেসার কুকারে আমি বাটিটা বসিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল দেব। এমন জল দেব যেন বাটিটার আধা আধা পুরো ডুবে থাকে। এবার প্রেসারে ঢাকনা লাগিয়ে আমি দুটো সিটি মেরে প্রেসারটাকে ঠান্ডা করে নেব। তো এটা বহুত ही সিম্পল এন্ড ইজি প্রসেস হলো এবং বহুত ঝটপট হয়ে যায় এবং এই রেসিপিটা খেতে বহুত ही দুর্দান্ত লাগে। গরম গরম ভাতের সাথে এই চিংড়ি মাছের ভাপা রেসিপি তো অসাধারণ লাগে, সাথে আর কিছুই লাগে না। দেখুন আমার প্রেসারে সিটি পড়ে গেছে। এবার আমি প্রেসারটা ঠান্ডা করে নেব। প্রেসারটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো বাটিটা আমি বার করব। এবার বাটিটা অনেক গরম আছে। আমি এখানে খুন্তির সাহায্যে আমি বাটিটা বার করে নিলাম। দেখুন আমার চিংড়ি মাছের ভাপা পুরো রেডি। যেমন কালার হয়েছে তেমনি খেতে অসাধারণ হবে। बहुत ही सिंपल प्रोसेस हलो। तो चलो टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।